Ah, Balimao, très bonne nouvelle de baby. Aïe ni vocal partagé Djienbeka Soro. Balimao, billet jeudi 23 décembre 2021. Awa, Malien. Et France, ani Union Européenne, ani Canada, ou Beoula, ou Jatigera, ou Koulela, ou yo communiqué d'obla, ou koko, ko le ya bora kalama ka fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko irisu bɛ Mali kɔnɔ bi ko irisu ye kɛlɛkɛminɛn di Mali surasiw ma ko mankan ko ka kɛ ko Mali surasiw ko Asimi ye Ala minɛ k'olu janfa ko Asimi ye danaya bɔ olu kan ko ka danaya da irisuw kan k'olu fana tɛ sigi ten tɔ dɛ Français ni Canadiens ani Allemands ani Anglais olu de bɔra ka communiquer kɛ ɲɔgɔn fɛ Union Européenne k'awa k'olu tɛ sigi ten tɔ dɛ u ye Vladimir Poutine fana wele n'o irisuw ka président ye k'a fɔ a ɲɛna vraiment a ye mun kɛ a y'olu janfa de u bɛɛ ja tigɛlen bɛ bi awa Maliens irisuw bɛ Mali kɔnɔ bi a y'aw da aw ka sinɔgɔ awa baara daminɛtɔla don semaine prochaine ni Ala sɔnna ma a bɛ janjo fɔ daminɛ an b'o de fɔ Maliens jeunes ɲɛna an ka ɲɔgɔn kɛlɛw ni fɛnw dabila nin wagati la nin wagati de la an kan ka wuli ka dundu ni bala ta i n'a fɔ Éthiopiens bɛ k'a kɛ cogoya min na bi anw kan ka wuli k'o ɲɔgɔnna si de kɛ bi k'an ka armée k'a soutenir ka tigɛrɛ fɔ an ka surasiw kun bi k'u encourager u ka baaraw taabolo la balimaw wallahi bi ye sini ala kale aywa mais bonne nouvelle fana filanan ye jumɛn tuguni balimaw Français ka mercenaire dɔ bɛ yen balimaw o de minɛna bi la main dans le sac u ye Libi ci cogoya min na ka Kadhafi faga cogoya min na balimaw n bɛna tila ka vocal kala anglais de don a b'a fɔ anglais la n bɛ tila ka traduit bamanankan na dɔ bɛ sɔn ka kasi bi a ye vocal in partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ yan'an ka don la Union Européenne mɔgɔw ye déclaration min kɛ n balimaw déclaration filɛ nin les partenaires internationaux condamnent fermement les déploiements du groupe Wagner dans un communiqué le Canada et 14 pays européens dont la France estime que le déploiement du groupe Wagner ne peut qu'accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale. Il dénonce l'implication de la Russie et appelle le Mali à rétablir l'ordre constitutionnel. Quand Assimi ka bɔ fanga la dɛ, ko Assimi ye sɔrɔsi de ko tɛ Assimi reconi, ko Assimi ka fanga di kalafilaw ma, ko Assimi ka élection kɛ ko Assimi ka taga ka bɔ yen. Déjà que Assimi y'olu janfa, Assimi ka taga ko ka bɔ yen. N balimaw, an ka kuma in tɔ lamɛn dɛ. Nous regrettons profondément la décision des autorités de transition maliennes d'utiliser des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes et les services publics au bénéfice du peuple malien, indique un communiqué des 15 pays signataires. Ce déploiement ne fait qu'accentuer la dégradation de la situation. Mbalimaw, ou ko yani Assimi ka taa wari don mercenaires la ko ka taga olu ka kɛlɛ gɛlɛyaw bolo k'olu yɛrɛ bɛ déjà ko et puis ko Assimi kun kan k'o wari don minɛn de la k'a di armée malienne ma Assimi avion hakɛ mun sa tile fila nin kɔnɔ na IBK ka san 5 a m'o ɲɔgɔn sa IBK ka avion bɛɛ kun ye floué au sol de Maliens a kana bi mɔgɔ si ka manamanakan kɔnɔna na an b'o conseil di bɛɛ lajɛlen ma donc u ja tigɛlen bɛ bi u ko Assimi yɛrɛ de ka taga ko ka bɔ fanga la kelen ko filanan fila tuguni ko Assimi bɛ ka wari mun di irisuw ma ko Assimi kun kan k'o don armée malienne na yanni olu fana ka na n'u ka sɔrɔsiw ye ka na wari ni marifa d'u ma munna olu fana m'o marifa di anw ma an k'o di an ka sɔrɔsiw ma Maliens namara kuma fila tɛ tɛmɛ kuma in kan ayiwa Assimi i yɛrɛ de kumakan mɛn dɛ awa Assimi sigi u bɛna fasoden jugu de wuli contre la mais yan'an ka don o yɔrɔ la n balimaw Français ka mercenaire dɔ de bɛ yen nɔ baara wɛrɛ tɛ ale la wa ale de Libi ci n balimaw Français ka mercenaire de Libi ci ka Mali ci ka dugu caman ci awa n bɛna kumakan kala a b'a fɔ anglais la an bɛ tila ka traduit bamanankan na. What we can bring to you is 3 things. International community can bring 3 things. Ko la communauté internationale ko n'o diɲɛ bɛɛ ye sisan u ka cɛ mun bɛ yen nɔ ko Christopher Lévy je m'excuse cɛ in tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ voilà Bernard Henry Lévy o de kumana san nɔ ko ale nana ani Libi rebelles de filɛ ka kuma tan cogoya la ko ayiwa ko Nicolas Sarkozy y'ale ci Libi rebelles ma ko ka ko 3 de bɛ yen ko de bɛna kɛ walasa Kadhafi ka fanga ka tiɲɛ balimaw sekɛrɛ bɛ yen dɛ an ka kuma tɔ lamɛn. What we can bring to you is 3 things. International community can bring 3 things. Number 1, no-fly zone. Okay. Number 2, bombing of the airport of Sirte, of the airport of Sema, in the south, Saba. This is the bombing, you said. Bombing. Okay, and the bombing of the bunker of Gaddafi. Number 3, the legitimate representative of the Libyan people cannot. Mbalimaw a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sa dɛ sisan
cɛ kumana a ko communauté internationale y'ale ci Libi fɛn saba k'u ben'o de kɛ fɛn fɔlɔ min ye ka Kadhafi ka avion bali a kana se ka rebelle faga cogoya min na n balimaw Bernard Lévy de filɛ dɛ u ka mercenaire cɛ mun photo fa ni terroristes bɛ ka entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ fa ni Nicolas Sarkozy photo yira ani François Hollande photo yira ani fɛnkɛ fana Macron fana photo yira o cɛ in de sigilen filɛ Libi rebelle chefu kɛrɛfɛ n balimaw Mali problème ye Faransi de awa i ɲɛtɔ la u bɛ ka kuma sisan nɔ a ko ka taga Sirte n'o ye Libi dugu de ko ka to Aroter ko k'o bombarder ko ka Kadhafi ka bunker ko k'o bombarder Kadhafi bɛ ka palais yɔrɔ ko k'o bɛɛ bombarder ko ni Kadhafi sara k'u bɛ fanga di ni rebelle kelen de ma n balima a bɛ ka kuma anglais la n bɛ k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna bamanankan na ɲɛji bɛ ɲini ka bɔ bi a bɛɛ ni Ala cɛ an ka vocal tɔ in na mɛ tantɔ ko ni Kadhafi sara ko ale filɛ ka kuma ni rebelle fɛ ko ni Ala sɔnna ma ko fanga bɛ di ni rebelle de ma It should be you and the committee. We take the plane tomorrow. Ko aywa ko n'o kɛra ko fanga bɛ di rebelle chef min sigilen filɛ k'a bɛ di olu de ma ani a ka mɔgɔw ko Kadhafi sen bɛ bɔ fanga ko la. We are in Paris Monday morning. Ko ale bɛ avion ta sini bɛɛ ko ni olu sɔnna ma k'ale bɛ avion ta sini bɛɛ ko ka t'o ɲɛfɔ Nicolas Sarkozy ɲɛna ko ni Kadhafi sara ko mɔgɔ fɔlɔ min bɛ Kadhafi ninnu ka fanga k'a fɔ ko ninnu de ye Libi président ye ko Sarkozy de bɛ na o baara kɛ an ka kuma tɔ lamɛn. President Sarkozy will receive you with all the honors or your representative at Palais de l'Élysée. This is equivalent, is the first step toward recognition. France will be the first country to receive officially the head, the president, or a representative of the committee. Balima bɛɛ lajɛlen kuma mɛn sa dɛ ko Faransi de bɛna kɛ jamana fɔlɔ ye jamana mun bɛna ninnu reçoit ko Nicolas Sarkozy bɛ n'u reconni ka yira k'a fɔ ko nin de ye Libi ɲɛmɔgɔbaw ye n balimaw u ye nin janfa jugu de kɛ ka Libi ci o mɔgɔ minnu sigilen filɛ dɛ olu ni terroristes de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o terroristes kelen dɔw tilara ka taga Mali la ka taga Mali fana ci balimaw an ka problème bɛɛ filɛ nin ye donc an bɛna vocal filanan fana kɛ an bɛna essayer ka ladilikan caman fɔ Asimi ɲɛna a ka kɔlɔsi a yɛrɛ la Maliens a y'a kɛ Ala kama an ka ɲɔgɔn kɛlɛw ni fɛnw dabila an b'aw deli Ala a n'a kira kama jamana de bɛ la libérer an ma Éthiopiens ye ni Éthiopie dugu kelen libérer la u bɛ wuli ka dundun ta ka fɛngɛ fɔ hali an bɛ yɔrɔ min na ko bi Centrafrique rebelliw caman bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi a bɛɛ ni Ala na ka jan ka bon hakili ma rebelliw Centrafrique rebelliw bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi parce que u ye défaite ta fan bɛɛ irisiw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka bon hakili ma irisiw ka avion u ka hélicoptère minnu n'u b'a la wuli sanfɛ n balimaw a bɛ misiri mun fili dugumala la plus de 400 mètres de rayon. A boy, fait 400 mètres. Mètre kɛmɛ naani mɛnɛmɛnɛ ni soso b'a yɔrɔ la a b'a bɛɛ de faga. O hélicoptère u y'o de di an ka sɔrɔsiw ma. Awa ka sɔrɔsiw b'an ka dugu fana an bɛ yɔrɔ na ko bi. A ka bon hakili ma. U camanba de bɛ awa Maliens. Asso final daminɛna n y'a fɔ an na n ko nin semaine na n ko asso final daminɛna awa asso final daminɛlen don mais o ye armée malienne kelen dɔrɔn de o bɛ ka Bandiakara fan bɛɛ woloba san nɔ u bɛ taga dɔn maa si kana perese mais an bɛ mun ɲɛfɔ Asimi ɲɛna an bɛna ladilikan dɔ wɛrɛw fɔ Asimi na mais an bɛ mun ɲɛfɔ Mali artistes Mali jeunes an ka ɲɔgɔn kɛlɛw ni fɛnw dabila an ka ɲɛsin Mali ko kɛlɛ la bilahi anw de Mali fitiri ye ni nin victoire ye an bɛɛ ka victoire de an b'a ɲini Mali opposants fana fɛ u k'u bolo da u dusu la minnu ta ye Mali ko ye sécurité mana kɛ o y'an bɛɛ ka laɲini de ye Soumaïla ka bana fo ka se a ka saya ma a bɛɛ sɔrɔla insécurité de la n'a fɔra ko solution bɛ ka ɲini o la an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition dɛmɛ o la vocal filanan bɛ nalen o ye ladilikan ye ka ɲɛsin président Asimi ma Maliens an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn kɛlɛw ni fɛnw bɛɛ dabila nin wagati in na nin de victoire finale ye i ma Éthiopie ye Éthiopiens bɛɛ wulilen bɛ bi u bɛ dundun fɔw la n'u ye dugu kelen minɛ Éthiopiens bɛ bɔ ka taga marche baw kɛ k'u ka mɔgɔw soutenir balimaw n bɛ nali tuguni